Blessed Sunday again, everybody. This is Brother Eliezer Eleazar of the Truth in Christ Development Fellowship Ministries here in Bislig City. And today's message is the third part of our series regarding prayer. And let's open it through talking to God. Heavenly Father, we are so thankful, God, for this opportunity that you gave us. We thank you, Lord, for making us understand what is prayer. And we have reached this third part, and we continue to seek for your guidance, O Father, in Christ our Lord Savior Jesus. In the name of Jesus Christ, we ask through the flowing and anointing of your power, O Holy Spirit, that your wisdom be upon us all. And this we pray. Amen and amen. Our concentration of message today is to talk in regards who are subject to prayer to God and why. First, let's open our Bible to the book of Psalms, chapter 65, verse 2 that says, "You who hear prayer, to you shall all flesh come." Yung panisalmista David, ikaw nga nagapaminaw sa mga pag-ampo, ang tanan unod mga duol. So kung atong lataon kay sunan, ang gisulat ni Salmista David, tanan unod, all flesh. So ang subject di ay nga muduol diha sa Dios, ang tanan unod. Ang subject di ay nga muduol, kinahanglan nga magaduol diya sa Ginoo pinagig mga pag-ampo, tanan unod, walay exempted. So all flesh shall come to God. Tapos ang maong rason ngano, because God hears our prayer. Ang Ginoo nagapaminaw sa atong mga pag-ampo. So tagaan nato og distinction ang pagpaminaw ug ang pagtubag. Ang konsentrasyon sa maong mensahe karon nga ang Ginoo nagapaminaw kanato sa atong mga pag-ampo. Meaning to say, when God gives this declaration, it shows that God cares for all. Ang Ginoo nagahatag og pagtagad sa tanan. He cares for all. Nga naman, because God loves us all. Ang Dios na higugma sa tanan. Busa aduna siya interes sa pagpaminaw sa atong mga pag-ampo. Bisan tuod adunay higayon nga iyang tubag niini dili. Apan nagpakita lang sa mong bersikulo nga atong gibasa karon nga ang Ginoo adunay pagtagad kanimo, adunay pagtagad kanako ug sa ubang tawo. Na kung ato pang tanaw ng konteksto sa mong bersikulo, sa tanan, for all. God cares for all and God loves us all. Manang kung atong lataon makaigsuunan, we are subject unto God because He hears our prayer. O ang second in our list makaigsuunan na subject to pray is makita diriya sa Luke chapter 18 verse 1. According to the NIV version, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. So kinsay gisgutan diriya sa libro ni Dr. Lucas? Tanang disipulo, all disciples. All disciples should always, dili ni siya advice or suggestion, that it is a prescription, kinahanglan nga sundon. Ngayon pa diriya sa mong pulong sa Ginoo sa Lucas 18 versikulo 1, ang tanang sumusunod ni Kristo kinahanglan sa kanunay makampo. Nga naman makaigsuunan that we should pray. So let's open again the book of Luke chapter 18 verse 1 pero sa amplified na version that says, "Also Jesus told them a parable to the effect that they ought always to pray." Why? "And not to turn coward, which is to faint or lose heart and give up." Para di ay dili ta mahimong talawan, dili mahimong dali ra mawat ang paglaom o huyang sa maong pagtuo o kasing-kasing o dili dayon ingon pa mo padayon sa pagpangalagad. Kinahanglan di ay kanunay adunay mga pag-ampo aron maglig-on ang matag magtotoo. So ing ana ka essential ang mga pag-ampo. Kung sa atong panahon karon gianad ta nga ang face mask, ang face shield, social distancing essential sa new normal, ang mga pag-ampo
para sa mga disipulo mo ni gitawag nga normal. Dili siya new, dili siya old, but the normal. Ang normal dahil nga disipulo ni Kristo, sumusunod o tumutuo ni Jesus. Kinahanglan jud sa matag higayon, maghimo og mapagampo. Aron dili maluya, dili mabugnaw, ug mo-surrender sa pagpangalakan. And additional reason makaigsuunan nganong maghimo og mga pagampo o kinahanglan magampo sa kanunay ang mga disipulo ni Hesukristo, mabasa nato na sa Book of Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Nagaingon diri, "Do not fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything by prayer and petition, which are the definite results, with thanksgiving continue to make your wants known to God." Ingon pa diri, sa tanang sirkumstansya o sa tanang butang, pinaaging mga pagampo ato na ipaila diya sa Ginoo. So sa tanang sirkumstansya din makaigsuunan, sa kalipay man o kagulanan, sa kadagaya o sa kalisod, kana na mga kahintang kinahanglan nin ato gayud idulog o ipaabot ngadto sa Dios. Yes, God knows everything. He knows our past, He knows our present, and He knows our future. Walay natago diya kaniya. Pero gusto po niya na sa atong part, wala tay itago. Bisan pag way matago ngadto kaniya. Meaning to say, na dili nato babagan nga mahimong huyang atong relasyon, pinaagi og distrust. Kay kung naatay itago sa atong karelasyon, buti pasabot atong gi-traidoran ang iyang pagsalig. So meaning to say, as followers and believers of Christ, kinahanglan day sa tanan nga sitwasyon sa atong kinabuhi, idulog nato na sa Ginoo. Kalipay man, kadagaya, o di ka kalisod, o unsa pa ng mga challenges sa kinabuhi, o trials na talagyan, o problema, ato din na isugyot o atong ipaabot sa atong Ginoo. Ug ang maong rason makaigsunan nga no, yung padista verse 7, "And God's peace shall be yours, the tranquil state of a soul assured of its salvation through Christ, and so fearing nothing from God, and being content with its earthly lot of whichever sort that is, that peace, which transcends all understanding, shall garrison and mount guard over your hearts and minds in Christ Jesus." So meaning to say, makaigsuunan, pinaagi sa pagdulog sa tanang butang ngadto sa Ginoo, atong mabatunan ang maong kalinaw nga gikan sa Dios. Unsa ni nga kalinaw? The assurance of our salvation through Christ. Nga kung naata sa kalipay, idulog na ito na ato na ipabot sa Ginoo, adunay kalinaw nga dangatan sa usa ka magtotoo, kalinaw nga gikan sa Ginoo. Kung anata sa problema, ato idulog diya sa Dios. Ug ato sa makabtangan o ato masinatian ang maong kalinaw nga gikan sa Ginoo. So sa unsa man na sitwasyon, in problems o di ka in harmony sa atong kinabuhi, idulog na to sa Ginoo. O kalinaw nga gikan sa Dios, may atong mosinati. Karon makaigsuunan, ang ikaduha pa gyud nga gihatag nga rason nganong kinahanglan ta modulog sa Dios sa tanang sirkumstansya, ayon pa diri, "And so fearing nothing from God." So meaning to say, wala tay angay ikahadlok diya sa Ginoo. Nagpakita kini og lalong nga relasyon diha sa atong mabubuhat ug sa atong maluluwas. Na pinaagi sa pagka open unto Him, na wa tay itago ngadto kaniya, bisag pag wa tay matago ngadto kaniya, but in our part we do it aron dili maguba ang iyang pagsalig nga kanato. Ang maong sitwasyon makaigsuunan, makahatag ka nato og
Contentment. Mean to say, we will be satisfied nga bisag unsa man nga butang naa sa kalibutan, makontento ta. Kay pinaagi sa pagdulog ngadto sa Dios sa kalipay ug sa maong kalisdanan, ang Ginoo muhatag kanato og satisfaction. Ug ang ikatulo nga rason makaigsunan, yung padre transcends all understanding. Meaning to say, unsa pa nga pagsabot nga tawhunon, mas malabawan niini. Kung naa ka sa kalipay, ato nang itugyan sa Dios ug atong masabtan nga ang tanan iya gayud i-control. Kung naa ta sa maong kalisdanan, sa wa ta kasabot kung unsay dagan sa sitwasyon, kung unsay kabubuton sa Ginoo, pero ato nagiagid mapag-ampo, ang Dios muhatag og kalinaw nga mo lapaw sa atong tawhunong pagsabot. Bisag wa ta makasabot sa sitwasyon sa atong mga problema tungod kay ato gidulog di sa Ginoo, katong nga kalinaw maoy muhatag niini og kaplastaran. Tapos mo kaigsuonan sa last ingon padria, and to mount guard over your hearts and minds in Christ Jesus. Kung minong tag mount guard mo kaigsuonan, ipataas ang pagprotekta sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Busa sa atong mga magtotoo, kinahanglan nga sa kanunay magbantay ta kung unsa ang nasa atong kasing-kasing o unsa po ang atong ginahuna-huna. Perminti ta maniid ug magbantay nana. Kay diha ang mabutang usab, harian ta sa daotang mga gahom. Labi na sa yawa, diya siya maghimo o foothold. Di siya maghimo o kaning iyang puwersa aron makontrolar ang atong pagkatao. So mga kaigsuonan, ang maong mga pag-ampo ngadto sa Ginoo, unang-una, mapalayo ka nato nga dili ta mahimong talawan. O diri sa Pilipos usab, atong nabasa nga muhatag kini kalinaw nga gikan sa Ginoo, kay kini nga kalinaw mo ang assurance sa atong kaluwasan diha kang Kristo aron di ta mahadlok diha sa Ginoo, ug mas malapawan pa ang atong pagsabot nga tawhunon aron magiyahan ang atong kasing-kasing ug una-una diha kang Kristo. Ug atong nasayran makaigsuonan nga ang tanan unod kinahanglan magampo diha sa Ginoo, kay pinagi ni ana nga lakang atong masayran nga ang Dios maminaw. Buti pasabot ang Dios gayud gusto makigrelasyon sa tanang unod. O ang maong gitagaan usab og tahas o gitagaan og responsibilidad nga magampo kita nga mga magtutuo ni Kristo Jesus. Tanan nga nituo og sumusunod ni Kristo, mga disipulo, kinahanglan magampo sa kanunay yung sa Lucas 18:1. Aron dili daw ta mahimong talawan. Ug nagigisgot usab ang pulong sa Ginoo sa Filipos 4 bersikulo 6 ug 7, sa tanang sirkumstansya o sa tanang butang kinahanglan ato ipaabot pinaging mapag-ampo ngadto sa Ginoo aron ang kalinaw sa Dios ato masinatian. Dikag salamat maigsuonan sa pagpaminaw karon ug adto ta sa pagtapos pinaging mapag-ampo. Labing gamanan na Amahan o Dios, daghang salamat nga imo kami gipasabot nga ang tanang unod di gayud muduo diha kanimo. Busa o Lord, ang among buluhaton sa pagsibya sa maong pulong pinaagi ni ining social media. Among ginaampo o God nga matagkalag nga maabtan ni ining nga pulong matando gayud sa imong gahom o balaang espiritu sa ngalan ni Ginoong Kristo. Nangamuyo kami Amahan nga dili mo labay nakawang ang maong buluhaton sa matag mensahe nga imong gitugot. Di lang iniini nga programa o sa tanan man nga mga kalihukan sa imong kaanakan nga nag-alagad kanimo sa espiritu o kamatuoran. Ikaw o Dios o balang espiritu magapamuhat sa matag mamiminaw na sila makonbiktar o sila gayud matando sa gahom sa imong pulong sa ngalan ni Ginoong Kristo. Daghang salamat o Dios sa pagpasabot kanamo. Daghang salamat ni ining langit nung kaalam
ug dili ang sa tao o sa unod nun mo'y napatigbabaw. Daghang salamat o Ginoo nga napasabot nimo ang tanan. Ug ikaw gayud og balang espiritu mo'y nihatag sa kaalam ug kahibalo kanako man nga namulong ug sa akong igsuon nga naminaw. Dalaygon ikaw hangtod sa kaangturan. Himaya og dungog kanimo lamang diya sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen ug amen. Ug daghang salamat pagkaigsuonan sa makausap pa nga ikaw niduyog imong gitapos ang maong programa na minaw ikaw gikan sa pagsugod hangtod natapos. Ug nanginaot ko sa sulod nga gayon magkita gihapon kita. God bless.